हनूक दुनिया में गुजरी एक ऐसी शख्सियत जिसने रासबाजी की वो आला मिसाल कायम की कि आसमान पे ज़िंदा उठा लिए गए। हनूक एक ऐसा नाम जो और भी बहुत नामों से मुंसलिक है, यानी तोत और हर्मीस। हनूक एक ऐसा नाम जिसे पिरामिड्स, सुमेरियन ज़िगरेट्स, सीक्रेट चैम्बर्स, मैजिक, मिस्टिसिज्म, कदीम अलूम, कदीम सीक्रेट रसूमात से लेके पेगनिज़म की कई थ्योरीज भी मुंसलिक हैं। बिब्लिकली आदम जो पहले इंसान थे से लेके नूह के तूफान तक 1656 साल का अरसा है। इस पीरियड को एंटी डिलुवियन पीरियड कहा जाता है और तूफान के बाद के पीरियड को पोस्ट डिलुवियन पीरियड कहा जाता है। और हनूक का ताल्लुक एंटी डिलुवियन पीरियड से है, यानी वो नूह से पहले थे। बिब्लिकली 3 आयात में हनूक का इंट्रोडक्शन मिलता है। वो आयात कुछ यूं हैं। और हनूक 65 वर्ष का था जब उसे मतूसिला पैदा हुआ, और मतूसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। बिब्लिकली हनूक का ये इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा सा है, पर इस इंट्रोडक्शन से हमें 3 बातें पता चलती हैं। हनूक रास्तबाज शख्स था जो खुदा के साथ चलता रहा। हनूक की उम्र सबसे कम थी, वरना अमूमन एंटी डिलुवियन पीरियड में लोगों की उम्र 700 साल से ऊपर होती थी। हनूक को खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। गैरी वेन अपनी किताब में लिखते हैं कि फ्री मेसनरी डाउलैंड मैन्युस्क्रिप्ट लेजेंड ऑफ क्राफ्ट के मुताबिक आदम को 7 अलूम आते थे: ग्रामर, बोलने और लिखने का इल्म, रिटोरिक, प्रॉपर अल्फाज या टर्म्स में बोलने का इल्म, डायलेक्ट, सही और गलत में तमीज का इल्म, अरिथमेटिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स का इल्म, ज्योमेट्री, नाप, मेजरमेंट्स का इल्म, म्यूजिक, सॉन्ग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इल्म, और एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स और स्टार्स का इल्म। ये अलूम आदम ने अपने बच्चों यानी सेत और काइन को भी सिखाए। सेत की नस्ल ने इन अलूम का मस्बत इस्तेमाल किया, जबकि काइन की नस्ल ने इन अलूम का मनफी इस्तेमाल किया। 2 अशखास हैं जिनके नाम सबसे आगे हैं, जिन्होंने इन अलूम को खराब किया, उनका गलत इस्तेमाल किया और इन अलूम को काले अलूम में तब्दील कर दिया। बल्कि मिस्टिसिज्म, मैजिक, पेगनिज्म एंड सीक्रेट सेरेमनीज, सोसाइटीज और रसूमात के बानी बने। एक नाम है लमक और दूसरा नाम है हनूक। यहाँ आके कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आदमी खुदा के इतने करीब था कि जिंदा आसमान पर उठाया गया, वो कैसे गलत कामों की बुनियाद बन सकता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम सेत और काइन दोनों की नस्ल का जायजा लें तो हनूक और लमक 2 ऐसे नाम हैं जो दोनों नस्लों में नजर आते हैं। सेत की नस्ल और उसमें मौजूद हनूक और लमक रास्तबाज, जबकि काइन की नस्ल और उसमें मौजूद हनूक और लमक खास तौर पर बेदीन और गुनाहगार थे। दोनों नस्लों में मौजूद कॉमन नाम अक्सर हिस्ट्री में कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। ये पता करना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि किस हनूक या लमक की बात हो रही है। डॉक्टर एंडरसन, जिन्होंने द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, लिखते हैं कि हनूक सीक्रेट सिंबल या इशारों का बानी था और उसी ने हायरोग्लिफिक इजाद की है। हायरोग्लिफिक वही लैंग्वेज है जो कदीम इजिप्शियन पत्थरों पे लिखी हुई मिलती है। हायरोग्लिफिक्स का मतलब ही सेक्रेड कार्विंग्स है। हनूक का हायरोग्लिफिक इजाद करने का मकसद इल्म को मौसर तरीके से महफूज करने का था
اور اس نے 30,000 سے زائد کتابیں بھی لکھی تاکہ اس محفوظ علم کی مخصوص طبقے تک رسائی ہو، نہ کہ یہ علم سب تک پہنچے۔ جیوش رائٹرز لکھتے ہیں کہ ہنوک نہ صرف لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا بلکہ وہ ستاروں کے علم پہ بھی مہارت رکھتا تھا، اور یہ اسی علوم کی بنیاد پر اس نے مہینوں اور سالوں کا تعین بھی کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے سورج کی پوجا سے لے کے سورج کو بنیاد بنا کے سیکرٹ رسومات بھی ایجاد کی جو ظاہر ہے غیر خدائی تھیں، اور یہیں سے دوسرے ریلیجنز یعنی دوسرے خداؤں کی پوجا کی رسم سٹارٹ ہوئی۔ ہنوک کے علم کے پیچھے ان 200 گناہگار فرشتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو اپنے ساتھ وہ نالج بھی لائے جو انسان کے پاس نہ تھی، جس میں میجک اور مسٹسزم بھی ہے۔ ہنوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہنوک نے 9 والٹس یا زمین دوز تہخانے بنائے جو ایک دوسرے کے اوپر تھے، یعنی دوسرے تہخانے میں جانے کے لیے پہلے میں سے گزرنا پڑتا تھا، اور اپنا علم جو کہ 30,000 سے زائد کتابوں میں درج تھا ان تہخانوں میں سیو کر دیا۔ ان تہخانوں کا ایکسس یا تو ہنوک کے پاس تھا یا لمک کے پاس تھا۔ لمک اور اس کی اولاد نے 2 پلرز بنائے جس میں ایک پہ کالے علوم لکھے اور دوسرے پر سیکرٹ تہخانوں کا نقشہ تھا۔ ایک پلر پتھر کا بنایا ہوا تھا اور دوسرا پلر ماربل کا بنا ہوا تھا۔ ہنوک اور ایجپشین گاڈ ہرمیس میں بہت سی خصوصیات ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ ایجپشین جس شخصیت کو خدا مانتے ہیں وہ اصل میں ہنوک ہی ہے۔ ایجپشینز کے مطابق ہرمیس خدا اور ایجپشین کے بیچ میں کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، جبکہ ہنوک بھی فرشتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ایجپشینز کے مطابق ہرمیز ہی ہے جس نے سائنس ایجاد کی، جبکہ ہنوک بھی سائنسز کا علم رکھتا تھا۔ ایجپشینز کے مطابق ہرمیز نے 30,525 بکس لکھی، جبکہ ہنوک نے بھی 30,000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ دوسرے لیجنڈز میں ہرمیز کو ٹاؤٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ دوسرے خدا یعنی اورائسس اور آئسس کا کاؤنسلر بھی ہے اور مون گاڈ بھی ہے، اور یہ تقریباً 3,000 قبل از مسیح دنیا میں تھا۔ یہ وہی ڈیٹس ہیں جس زمانے میں ہنوک بھی دنیا میں تھا۔ ہرمیز کو مرکری بھی کہا جاتا ہے۔ گریکس اور ایجپشین کے مطابق پیرامڈز بھی ہرمیز نے بنائے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہرمائنز وہ شخص تھا جس کو نوح کے طوفان کے بعد 2 میں سے ایک پلر مل گیا جس پہ ہنوک کی نسل کے کالے علوم لکھے تھے۔ اس نے ان علوم کو ٹرانسلیٹ کیا اور عالم بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نوح کے طوفان کے بعد بھی تمام کالے علوم، غلط رسومات اور دوسرے خداؤں کی پوجا کا کام جاری رہا۔ ہرمائنز ٹائم کے ساتھ ہرمیز بن گیا اور ہنوک کی نالج اور ہرمیز کا نام آپس میں مل کر ایک نام ہو گیا یعنی ہرمیز۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری کالے علوم اور جادو کے ماہر تھے، اور یہی جادو انہوں نے موسیٰ کے زمانے میں بھی کر کے دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا نے ہنوک کو جو سیت کی نسل سے تھا بتایا کہ دنیا میں گناہ بڑھ گیا ہے، اس لیے دنیا کی تباہی ضرور ہے۔ اسی وجہ سے ہنوک نے 9 والٹ بنا کر اپنا علم اس میں دفن کر دیا، پر ایسا لاجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا کام سیت والے ہنوک نے کیا ہو، کیونکہ خدا کے بندے علم کو پھیلاتے ہیں نہ کہ چھپاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ والٹ والا کام کائن والے ہنوک نے کیا ہو۔ کچھ لیجنڈز میں لکھا ہے کہ یہ 9 والٹس پیرامڈز کے نیچے دفن ہیں۔ کچھ لیجنڈز کا یہ کہنا ہے کہ یہ والٹس ماؤنٹ مورایا میں دفن ہیں، جہاں سلیمان بادشاہ نے ہیکل
تعمیر کروائی تھی، جسے سولومن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیمپل بنواتے وقت نالج کا علم سلیمان بادشاہ کو بھی ہو گیا تھا۔ دوسرا، کہیں لکھا ہے کہ پلر ہنوک نے بنائے، کہیں لکھا ہے کہ پلرز لمک اور اس کے بچوں نے بنائے، پر دونوں صورتوں میں جو پلر پوسٹ ڈیلیووین پیریڈ میں ملا وہ نیگیٹو علوم والا تھا۔ تبھی میجک اور پیگنزم والے علوم طوفان کے بعد بھی لوگوں تک پہنچے، ورنہ سب گناہگار جو طوفان کا شکار ہو گئے تھے تو یہ علوم آگے کیسے پہنچتے؟ اسی لیے مناسب اور لاجیکل یہ ہے کہ ہنوک جو سیت کی نسل سے تھا وہ بھی سارے علوم جانتا تھا، اس نے وہ علوم راستی کے کاموں میں استعمال کیے، جبکہ ہنوک جو قائن کی نسل سے تھا علوم کا غلط استعمال کرتا رہا، اور ہرمیز اور والٹس اور پلرز یا سب نیگیٹو رسومات کا بانی بھی وہی ہے۔